Ganyan kahaba yan mga boss. 5 tungtong. Snooker. 12. Ayun, kaya siya mahaba, ano siya? 12 feet. Hindi siya yung ano, no, regular na ano, no? Oh, mahaba. 5 tungtong yung marmol nito eh. Hindi tulad nung standard, 3 lang. 9 feet yun eh. Ito, 12 feet eh. Ano kita? Kung standard to, tapos na sana. Standard iron. Dalhin mo, Roy. Grabe. Yung snooker. Haba. Snooker. Chinese table. Bato nito. 8 yung paa. 8 ang paa. Yung standard, 4 lang eh. Standard na bilyaran, 4 lang. Ito 6. Ilan lang ba yan? Grabe.